मिलिंद, तुम्ही एक ट्रक असोसिएशनाचे प्रेसिडेंट आणि आयकपाक येयला की जी इंटरस्टेटींच्यान जी गोंयान ज्यो ट्रक येतात ते तुम्ही खंय तरी बंद केल्या म्हणून रेल्वेचे ट्रक, कितें म्हणून प्रकरण ते? आतां पळय, आयज आमी रेल्वेचो बिझनस करता. आयज भायल्या स्टेटीच्यान हांगाय रेंव येता, म्हणजे महाराष्ट्रांतल्यान येता. कळ्ळें न्हू. आयज पर्यंत जे आमचे ट्रकवाले थंय वयता रेंव हाडूंक, परचेस करता, हाडटा हांगासर. जर लोकांक आमचे त्रास आसा हो विशय कोणूच घेयनाय. आनी शेवटी ती इलिगल, ताका परमिशन ना, कसलें कांय ना. आनी हे रेंव ही सगळी हांगा बिंदासपणे सरास चालू आसा. ताका लागून आमी कितें म्हणलें, 1-2 म्हयने तुमी ही रेंव बंद करा. खंय तरी आमचे हांगासर जे लोकल स्थायीक जे पारंपारीक रेंव वेवसायीक आसा, जावं न्हयभाग म्हण, केरी म्हण, म्हणजे तेरेखोल रिवर तांकां खंय तरी तेचे बेनिफीट म्हणजे कशें, एक रेंव जर स्टॉप जाली ती हरशी म्हणून इलिगलच ती जर बंद जाली आनी खंय तरी आमच्या लोकांच्या हांगासर कितें तरी आर्थीक वेव्हार जर चालू जाता, हेच्या मागचो उद्देश आमचो होच आसा आनी ताका लागून आमी ती बंद केल्या. दुसरी गोष्ट, आयज ही बंद केल्या नंतर काल खंयची तरी एक संघटना येता आनी खंयचे तरी एक महाराष्ट्र RTO निवेदन दिता, जावं पुलीस स्टेशनाक निवेदन दिता आनी ते स्पेसिफीक तेचेर एक आपले हें घालता की गोवा गाडये जे आहा तेचेर आमी म्हणटा कायदेशीर कारवाई करतले. आनी तेचेर हे म्हणटा की आमी हेका संघटना म्हणजे आमची जी महाराष्ट्राची जी संघटना आसा, जे कोण थंय येयल्ले ते म्हणटा आमी संघटना तेचेर संघटनेची कांयच हें ना, संघटना ताका जबाबदार आशिना. अरे एक तर तुमी म्हणटा कितें, आमी गाडी हाडायतले गोवा रजिस्टर आनी ताका तेचेर ओवरलोडींग जावं आनी कितें कायदेशीर कारवाई करतले म्हणटा. सेकंड हेचेर तुमी पॉयंटर कितें म्हणटा, ताका खंयचीच संघटना जबाबदार आसचिना. अशें जावं शकना. जेन्ना तुमी उलयता म्हणजे ताका तुमीच जबाबदार आसतले न्हू, अशें आसपाक जाय. आनी हे जर असल्या गोश्टी खातीर जर खंय तरी आमच्या जे लोकल हांच्यान जर महाराष्ट्रांतल्यान खडी ट्रान्सपोर्टेशन करता किंवा आनी कसलें ट्रान्सपोर्टेशन करता आनी ते म्हणटा की हे इलिगल आहा किंवा ओवरलोडींग करता, जाल्यार आमी आमच्या CMाक ऑलरेडी सांगलेलें आसा की ओवरलोड हो विशय बंदूच कर म्हणून. आमकां ओवरलोड हो गोंयांत नाकाच. जे कन्स्ट्रक्शन मटेरियल बॉर्डरीच्यान येता हे ओवरलोड जावपाक जायना. हे अंडरलोडच येवनी. आमी रेडी आसा फेस करपाक ते गोश्टी. कारण आयज जे RMC प्लांट्स आसा, जे खंय वयता मटेरियल, हे सगळे ओवरलोडींग वयता. आयज जो ट्रक ओनर आसा तेचे सगळे जो हे आसा पळय तो त्या ट्रक ओनराक त्रास जाता. कित्याक काय म्हणजे कोणीच ट्रक व्हरून सांगचें आयज घडीवालो आपलो रेट देंवयना. डिझल आमी जेन्ना भरता पंपार, डिझल काय आमकां कोण फुकट दिना ना, 1 रुपया कमी करून दिना. घडीवालो आपलो 1 रुपया. आमी कितें करता, मार्केट दवरपा खातीर आमच्या जे आमी जे ट्रक घेता तेचेर आनी ओवरबर्डन म्हणजे ओवरलोड करता आनी आमचो फायदो काडूंक सोदता. पण एक्चुली आमच्या हांव सगळ्या ह्या ट्रककारां भावांक आमच्या सांगूंक सोदता, हे करून आमी स्वताचें लुकसाण करता, हातून आमी सक्सेस जावचे ना. सो आनी हे जे कोण महाराष्ट्राची खंयची तरी संघटना येवन जर निवेदनां दिता आनी आमचे ट्रक धरून दितले किंवा तांकां फायन घालतले म्हणटा, जाल्यार आमी रेडी आसा. आनी तुमी अंडरलोड म्हणून पुकारता न्हू, आमी 100% रेडी आहा. अंडरलोडच जावंक जाय. ऑलरेडी आमी सांखळे केरीचो चोरला घाट थंयसर ऑलरेडी आमी तांकां RTO ऑफिसर आसा तांकां सांगलेलें आसा हे ओवरलोडींग हे विशय हांव बंद कर, आनी ऑलरेडी थंय बंद जालो आसा. तशें आमची आतां नेक्स्ट स्टेप आसतली, आमी मोला चेकपोस्टार वयतले. मोले आमी ओवरलोड गाडये भितर घेवपाक दिवचे ना. कित्याक हे जो कन्स्ट्रक्शन मटेरियल जितले येतले हे अंडरलोडच गोंयान येतले, इतलें हांव सांगूंक सोदतां. आनी जर महाराष्ट्रांतसून जर आमच्या चड प्रेशर हाडटा रेल्वे खातीर आनी रेल्वे खातीर जर हे गोश्टी जर जे लिगल गोश्टी आसा, आयज खडीची येता हांगासर जावं स्टोन येता, हे जर लिगल येता, हांकां वीथ रॉयल्टी येता, असल्या गोश्टी जर अंडरलोड जर विशय हे करता जाल्यार आमी 100% सांगता इलिगल रेल्वेची एक सुद्दां गाडी आमी गोंयान एंटर करून दिवचे ना. लिगल आसची आनी गोंयान येवचे, हो आमचो 100% सगळ्या ट्रकवारांच्या वतीन. तशेंच ह्या सपोर्टाक आमचे एस्कवेटर असोसिएशनाय आसतले आनी क्रेन असोसिएशनाय आसतले, टँकर असोसिएशनाय आसतले. थँक्यू. तो उलयता या कंटिन्युएशन दिलं. माझे नाव सिराज विनायक अशोळकर, प्रेसिडेंट क्रेन असोसिएशनाचे. तुम्ही जाणा आसतले. मिलिंद भाई सांगलाच्या हिसपान की आमचे जर ट्रक महाराष्ट्रान जावं खंय तर आमचे ट्रक जर आडयत जाल्यार आमचें एसोसिएशन 100% मिलिंद भाई वांगडा आहा. ताका कशेंच फाटीं रावपाचें ना. ज्यो गाडयो येता अंडरलोड चलोवंक जाय जाल्यार सगळ्यो अंडरलोड चलोवंक जाय. ओवरलोडाक कितें आहा जाल्यार ओवरलोडाक. मिलिंद भाई सांगलें अंडरलोड चलपाचो जाल्यार अंडरलोड चडपाक आमी 100% तेच्या वांगडा आसा. थँक्यू.
मिलीन तुमी फाटल्या फावट एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लेलें तुमच्या पुलीस स्टेशनाचेर बीन सेम इशूचेर ते रिप्रेझेंटेशन कितें जालें? आमी पुलीस स्टेशनाकय न्हू आमी RTO डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हांकांय रिप्रेझेंटेशन दिल्लें की जे गाडयो हांगासर ओवरलोडींग जाता ज्या गाडयांक आज एक्सटेंशन आसा म्हणजे एक समजा एक गाडी शोरूमांतल्यान एक 10 व्हिलर भायर सरता भारत बँक म्हूण आनी खंयची ताका एक तेंची एक लोड बॉडीची कॅपेसिटी आसा 16 क्युबिक 18 क्युबिक त्याच्या वयर एक्सटेंशन करचें न्हू आणि एक्सटेंशन आसा जाल्यार ते कट करचें अशें आमी एक निवेदन ऑलरेडी दिल्लेलें आसा आनी आमी सांगलेलें आसा हे तुमी बंद करा म्हणून ओवरलोडींग हो विशय आमकां नाका ओवरलोडींग बंदूच जावपाक जाय जे गाडयांची कॅपेसिटी आसा जी कंपनी त्याच्या हिशोबानूच गाडयो चलपाक जाय अशें आमचें मागणें आहा हे जर आमकां बाकीचे जे त्रास आमकां खंय रस्त्यार भोगचे पडटा पळय ते भोगचे पडचे ना आनी सुरळीत खंय तरी बिजनस आमचो चलतलो इतलेंच इंटेन्शन हय कित्याक आनी हेच्या पयलीं तुमकां सांगता जवळ जवळ 2010 ते 2011 एक RTOन एक हें केल्लें की GR पास केल्लो की एक्सटेंशन लावप ना गाडयेक आणि त्या टायमार म्हाजी स्वताची गाडी आसली आमी स्वता ती एक्सटेंशनां काडलेली ती काडपाक आनी लावपाकच आमकां खर्च जाला हो काय कोणी आमकां दिवंक ना पण आयज जर हे जर पयलीं RTOन हे जर गोश्टी इम्प्लिमेंट केल्ले जाल्यार ते परतून कित्याक इम्प्लिमेंट जायना हो एक प्रश्न जाता अंडरलोड तर सगळेच अंडरलोड करा आमी रेडी आसा वयल्यान म्हाका दिसता म्हाजे ट्रकार पावता हे सगळ्यांक हेचो भरपूर फायदो जातलो हे गोश्टी जावपाक जाय आनी हे कित्याक फाटीं उरता कोणाच्या हेच्या खातीर फाटीं उरता तें आमकां कळना आयज आमी इतलेंच सांगता आयज आमी नीज गोंयकार गोंयान काम करता आयज जर आमकां गोंयान रावन जर काम करूंक मेळचें ना जाल्यार आमी खंय वचप हे कोणी तें सांगचें आमकां गरज आसा ह्या गोश्टीची मिलीन ती महाराष्ट्राची एसोसिएशनां तुमकां टार्गेट कित्याक करता? कोण कोणाक टार्गेट करना कशें आसा प्रत्येकाक दिसता आपलें मटेरियल आसा आपूण डायरेक्ट व्हरतलो आनी विकतलो पण ताका कितें ते लिगल जो प्रोसिजर आसा ते करूंकच रेडी ना कित्याक सांग पळया एक तर तेंच्या गाडयांक वॅलीड डॉक्युमेंट ना हो एक पयलो मुद्दो हो जायत्या टायमार आमी हो मुद्दो मांडलेलो आसा फुडें काडलेलो आसा ताचेर कांयच एक्शन जायना आमी पुलीस स्टेशनाक निवेदनां दिल्यात RTO ऑफिसरांक दिल्यात तेंचेर इन्क्वायरी जायना हे इन्क्वायरी एक्चुली पयलीं जावपाक जाय आसलेले हे जर जाल्ले जाल्यार हे फुडें गोश्टी जावचे नासलेले हो मेन पॉयंट आसा थँक्यू. ह्या गोष्टी आता मिलिंदाचे आम्ही ऐकून घेतला त्याप्रमाणे ह्या गोष्टीक आमच्या एक्सकॅव्हेटर असोसिएशनाचं मिलिंदाक पूर्ण पाठिंबा आसतलो की ही तरी जी सांगल्या ती एक बऱ्याची गोष्ट म्हणजे ओव्हरलोड गाडी चलोवं नका म्हणटाली ती फक्त आमच्या बिझनसवाल्याचीच फायद्याची गोष्ट न्ही ती सगळ्या पब्लिकाकूय एकदम बरी कित्याक ओव्हरलोड गाडयो जाल्ल्या उपरांत तांचे ब्रेक फेलियर जातात एक्सल फेलियर येतात आनी ताचे पासून खूब एक्सिडेंट जाता आतां आमच्या सरकारान सगळ्या कडेन AI कॅमेरा लावन बाकीचे स्ट्रिक्ट केला म्हणजे कोण मोबायलार बेल्टार बेल्ट लायनासतना चलयता मोबायल लोड चलयता ही बऱ्याची गोष्ट पण ताणी जर इतली इनिशिएटीव घेतल्या जाल्यार ओव्हरलोड गाडयांकूय ताणी खंय तरी सिस्टम जाग्यार हाडून धरची कित्याक अशी धमकी दिवप न्ही आतां तो जर महाराष्ट्रान ताका एलाव करिना जाल्यार मागीर आमी हांगा एलाव करप ना ही बऱ्याची गोष्ट आनी हातूंत सगळ्यांक फायदो आसा सगळ्याच्या म्हणजे जिवाक धोको आसा पळय तो सुद्दां टाळटलो ही गोष्ट मना पासून हांव तेजें स्वागत करता ताणें जर अशें सांगलां आनी ते जर आमकां अशें धमकी दिता की आमी ओव्हरलोड तुमकां करूंक दिवचे ना हांगा येवचे ना जाल्यार हो कायदो ऑल ओव्हर हिंदुस्थानात सेमूच आसपाक जाय महाराष्ट्रान आसा तोच कायदो गोंयान आसपाक जाय आनी दुसरें म्हणल्यार हे जर गोश्टी अशें चलता जाल्यार आमी सगळे रस्त्यार देंवपाक आमकां टायम लागचो ना आमी रस्त्यार देंवतले म्हणजे देंवतले ओके थँक्यू.